enregistrer. On va partager l'écran. Tenez, l'avantage, c'est que l'écran كامل نقدروا نبارطاجيوه. Ok, donc est-ce que vous arrivez à voir le partage? Oui, monsieur, oui, bon. Très bien. هكذا شوف avec le zoom تقدر تشوف كاع لي فenêtres. D'accord, تشوف كامل لي fenêtres. ماشي برك parce que le Google Meet non. يعطيك uniquement une fenêtre. Même Zoom, la qualité عندنا c'est plus rapide, mais bloqué, surtout les PC. Voilà, خير. Voilà. Par exemple, on va essayer de faire, par exemple, ندير لكم diapo, شغل plein écran, diaporama. Est-ce que راكم تشوفوا فيها هكذا؟ Oui, tout bien. Plein écran, voilà, très bien. Ah, très bien. هكذا c'est mieux. D'accord. Donc, en plus, l'avantage, c'est que اللي يحب يدخل بلا ما يسقسيني, يقدر يدخل, il peut accéder donc la réunion directement. اللي عنده le lien يقدر يدخل direct. بلا ما chaque fois donc ينتيرومبيونا d'accord. هكذا اللي يحب يدخل وقت ما حب. وكا واحد فيكم تروح له لا كونيكسيون يعاود يدخل ديريكتومون بلا ما يدومونديني. d'accord. Donc نبداو شابيتر جديد. Donc chapitre 1 c'était la statique, chapitre 2 c'était la cinématique des solides. Maintenant on va passer au troisième chapitre, c'est la géométrie des masses. On va manipuler les masses. D'accord, parce que chaque solide possède une masse. Tout ce qui est en rapport avec la masse, on va essayer de le faire. Donc en fait, il y a deux parties. Donc il y a deux parties. La partie l'oulénia, ça concerne le centre d'inertie ou bien de gravité. Deuxième partie, donc c'est la matrice d'inertie. La prochaine. Donc en fait, on va faire deux séances sur la géométrie, sur la centre de gravité. Deux séances. Donc la séance, bon, on va commencer le centre d'inertie. D'accord. Bon. Donc d'abord, on va donner une définition. Centre d'inertie ou bien de gravité. Bah, en fait, les deux notions, centre de gravité et centre d'inertie, il y a le même point. C'est un point. Hein, donc, il y a c'est un point. C'est un point. Mais en fait, la notion, la définition sur le rigoureux physique, elle est différente. Parce que centre de gravité, la gravité, c'est la force exercée par la Terre sur les corps. Le point d'application, c'est ce centre de gravité. Donc, pour parler de gravité, donc il faut qu'on sur Terre, qu'on le champ gravitationnel de la Terre, la gravité, centre de gravité. Mais par contre, centre d'inertie, c'est mathématique, quel que soit l'endroit où il est. Donc, d'accord. Donc, c'est purement, c'est mathématique. En fait, le centre d'inertie, la notion, c'est le barycentre. Donc, on va définir, on va entrer directement dans le vif du sujet. Donc, supposons un repère, X, Y, Z dans l'espace, ou des points matériels, point P1, P2, P1, P2, P3, jusqu'à Pn, par exemple, le PI. Chaque point, c'est un point matériel, donc عنده sa propre masse. Là-bas. معليش ديزاكتيفيو لي ميكرو تاعكم باسكو كاين واحد راه يجي الصون سيو ديزاكتيفيو لي ميكرو اون فوا تحب تانترفوني tu réactives ton micro وتهضر معايا داكور باش لا كاليتي تاع الفيديو تكون مليحه. سي بون. دونك عندك ان بوين, chaque point on va lui associer un coefficient اللي هو la masse. Donc par exemple le point P1, sa masse c'est M1, point P2 c'est un point matériel, donc c'est M2. Le point I quelconque, donc c'est la masse tau MI. Donc par définition, le sens de gravité, c'est un point géométrique G. Comment définir un point? Évidemment, puisqu'un repère, le point doit être défini par ses coordonnées. Les XG, YG ou ZG. OK?
كيفاش نديفينيو ان بوان سي لوجيك. دونك هنا فوتر افي لو بوان جي وين يكون؟ اسكو وين عندك بلوس دو كونسونطراسيون تاع لي بوان ولا وين ما كاينش بزاف؟ دونك ناتورالمون راح يكون ديكالي فيغ لي زون وين عندك بلوس دو بوان وين عندك لي ماس تاعهم كبار. داكوغ وين عندك هنا لي ماس كبار تما يكون هناك شغل يعطيك لا كونتريبيسيون تاع شاك بوان في لو سونتر دو غرافيتي. سي با باسكو شغل لو كوفيسيون كيما شغل نتايا في لي موديول تاعك تقرا كاين دي موديول اللي عندهم بلوس دو كوفيسيون. دونك لا موين جينيرال تاعك راح تكون بلوس قريبه وين تجيب لي نوت ملاح في لي ماتيير برينسيبال. دونك فوالا دونك هنا وين تكون الجي تاعك تكون قريبه لي زون وين عندك بلوس دو ماس بلوس دو بوين وين كاين اون بلوس لي بوين ثقال اللي عندهم بلوس دو بوا. داكوغ دونك هذه هي لا نوسيون تاع la position du centre de gravité. D'accord, on peut faire une autre analogie, par exemple pour l'Algérie, par exemple. على بالكم باللي donc le nord qui a plus de concentration de la population. D'accord, qui a plus de concentration le nord plus que vers le sud Sahara. Donc si on va parler de le centre de gravité démographique par exemple, ça va pas être au centre, ça va être plutôt décalé vers le nord. C'est la même chose. Sauf si la contribution, c'est la masse. Donc le point géométrique, où il est décalé, vers la zone où il y a plus de points. Donc mathématiquement, par exemple, xg ou yg ou zg. Xg, ça va être comme le premier point. Tu vas multiplier sa masse fois son x. Parce que chaque point a de x ou y tau. Z plus 2, le point n. Jusqu'à dire la somme تاعهم jusqu'à le point n, tu multiplies sa masse fois son x. Dire la somme, tu divises sur la masse totale. C'est quoi la masse totale? C'est la masse تاع le premier point plus la masse du deuxième point, ainsi de suite. Donc هذه هي donc كل x كل point عنده la contribution تاعو. remarquez هنا plus la masse تكون كبيره la contribution تاعو في الاكس جي راح تكون كبيره. اوكي فوالا en plus donc هنايا donc on peut utiliser la somme la notation de la somme, c'est le sigma allant de 1 à n de i allant de 1 jusqu'à n xi mi. Il y a des tarifs, je pense, sur la somme des mi. D'accord. La même chose, le même raisonnement pour xg, donc on peut le faire pour yg. À la place de xi, donc les xi, tu vas mettre les yi. Donc maintenant m1 y plus fois y1 plus m2 fois y2 plus m3 y3 ainsi de suite sur la masse totale اللي هي تبقى la même. Dénominateur هنا يبقى le même في les trois formules. zg هنا zg c'est pas un vecteur, zg c'est la somme des mi zi. D'accord. Donc je pense هذه c'est clair. Sauf si هنايا شوف نروح لو كان par exemple نحب نكتبها sous forme une seule formule, je vais remplacer les trois formules اللي يعطوك xg ou yg ou zg, je vais les remplacer par une seule formule. نستعمل vecteur parce que OG il contient les trois xg, yg ou zg. La somme ماشي دي x دي OPI معناتها m1 fois OP1 fois m2 OP2. شغل هاد لا غولاسيون هادي elle englobe les trois formules اللي كانوا من قبل. Donc par exemple tu vas remplacer هنايا OG par ses composantes, OP par ses composantes اللي هما xi, y, zi. Donc tu vas retomber dans les formules هادو. D'accord. Donc je pense que ça pose pas de problème. Donc ensuite on va c'est une notion, c'est mathématique. C'est une notion, le barycentre تعرفوه. Je pense que c'est pas كيفاش تسموه en terminal, قريتوه في terminal ولا في الليسي. تسموه مركز المسافات المتناسبة ولا je sais pas. Donc المهم le barycentre. C'est une définition. ما تقوليش علاش داروا هكذا. Ils ont défini cette grandeur comme ça. Bon, est-ce que pourquoi ça coïncide avec le centre de gravité? Bon, ça c'est un autre raisonnement. On peut prouver que le centre d'inertie tel qu'il est défini, il peut être donc il coïncide sur Terre, il coïncide avec le centre de gravité. Bon, c'est un autre problème. On peut le démontrer. De toute façon, donc, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de généraliser
هاد la notion pour le cas d'un solide. Parce que l'objectif تاعنا, c'est pas de l'objectif تاعنا principal, c'est de déterminer la position du centre de gravité, le centre de gravité, pour des corps simples. Par exemple, c'est des solides, par exemple triangle, par exemple pyramide, par exemple cône, sphère, demi-sphère. Donc, c'est des solides. Donc, on va généraliser la notion pour le cas d'un solide. On va prendre un repère, un repère x, y, z, un repère x, y, z, ou un solide quelconque. Le problème, c'est qu'il faut que le solide est de masse m, le centre de gravité J, qui fait le centre de gravité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'appuyer sur la définition qu'on vient de faire. كيفاش نديرو نقسموا لو سوليد تاعنا نقسموه en éléments. Bon, الا كان لو كور تاعك فوليوميك كيتقسم هذيك la partie obtenue après avoir divisé le solide, ça va être un petit volume هنايا. وإلا كان par exemple le solide تاعك c'est une surface, solide surface par exemple disque ou la triangle. Dans ce cas, le solide تاعك راح يكون l'élément obtenu après découpage, ça va être une surface. Bon, je prends le cas général, mais le cas par exemple volumique. نقسم هذا l'élément, نقسم le solide تاعي en éléments. Donc j'aurai n éléments. Maintenant, إذا كان هذا ندير un découpage très fin, نقسمو شغل صغير, on des parties très infiniment petites. Dans ce cas, les éléments, la taille est très petite. Elle tend tous les choses un point. Ça devient, c'est comme si un point. Donc, l'élément, tellement la taille est très petite, on peut l'assimiler à un point I. On la masse delta MI. OK? Donc, le solide. C'est comme si un ensemble de points matériels, ماشي éparpillés كيما هنايا, ماشي des points discrets éparpillés. Les points, ils sont rassemblés, ils appartiennent à un solide. Voilà, donc هنايا عندك plusieurs points. En fait, ce n'est pas des points, c'est des éléments, mais la taille تاعهم صغيرة. Donc mais tellement la taille تاعهم elle est très petite, on va les assimiler à des points matériels. Donc شوف هنا في الشيما هذا par exemple, je prends واحد من les éléments هذيك, je vais le représenter. Bon, en fait, je suppose que c'est l'espace. Donc, la forme, la forme l'essentiel, il est très petit. Il est tellement petit que je vais l'assimiler à un point PI. Donc, le point PI, c'est les coordonnées X, I, Y, I, Z, I. Voilà, les coordonnées X, I, Y, I, Z, I. La masse delta MI. Maintenant, on peut نحسب XG. D'accord? XG. C'est la somme de tous les éléments, les en fait des points, la somme de toutes les xi delta mi pour i allant de 1 à n. Oui, le n tend vers l'infini, qu'on verra, ça va donner quoi? Sur la somme des delta mi, il y a la masse, sur la masse totale. Hein, vous êtes d'accord pour le moment? D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, pour xg, pour yg, c'est la même chose, parce que chaque élément, عنده XI وعنده YI وعنده ZI تاعو, on l'a considéré comme un point. Donc كيف باش نحسب YI تاعو, تحكم chaque élément, tu vas multiplier son Y fois sa masse delta MI, donc fois sa masse, tu vas répéter ça pour tous les éléments, ou dire la somme, tu divises ça sur la somme totale, sur la somme des MI. Ou ZG, c'est pareil, pour chaque élément تضرب ZI تاعو fois delta MI sur la masse totale. Voilà, maintenant qu'est-ce qui se passe? Encore en plus, on va faire tendre le nombre d'éléments vers l'infini. Le nombre d'éléments il يروح l'infini. معناتها dire encore un découpage très fin. هنايا واش يولي chaque élément يولي carrément un point. Un point. Chaque élément هذا تاعك يولي un point x y z. Donc c'est comme si هنا عندك un point variable, un point راهي يدور لداخل, il va balayer tout le volume تاع le solide, volume ou la surface selon la nature تاع le corps. Supposons un volume. Donc هنا on va faire varier x, y ou z, on va les faire varier de sorte que نكونوا دائما داخل le solide, où chaque élément
هذه المره puisque c'est continu point قدام point la masse تاعو دي ام باسكو دلتا ام تون vers 0 دلتا ام ça tend vers 0 تولي لك دي ام دونك هنا في الكا هذا قريته في المات لا سوم واش تولي لانتيغرال لا سوم ça devient l'intégrale داكور كي تكون continu point قدام point ودلتا ام تون vers 0 دونك تولي لك x donc xg c'est l'intégrale de x dm pour tous les points qui appartiennent au solide. هنا واش معناتها تحكم chaque point tu vas le multiplier son x fois sa masse وتعاود هذه pour tous les points ودير la somme تاعهم. La somme تاعهم puisque delta m tend vers 0 la somme تولي لك intégrale sur l'intégrale de dm اللي تعطيك la masse. هنا تعطيك la masse. D'accord? Tu vas répéter ça pour toutes les également pour YG. Pour YG, parce que c'est YD1, parce que le point P, un de X, un de Y, un de Z. Donc l'intégrale de YDM sur l'intégrale de DM, qui est la masse totale. ZG, c'est pareil. C'est kiff kiff. Donc, la différence entre le cas ou les câbleaux, c'est que هنا discret, ça tombe carrément vers 0. Delta M, ça tombe vers 0. Il est carrément un point. ما عندوش les dimensions. Donc يولي لك c'est comme si x y un point variable داخل le solide, un point variable x y ou z. OK. Donc je pense donc هنايا شوف انت le plus important تعرف les formules هادو. Il faut les retenir. Même ما فهمش la démonstration تاعهم, فهم le principe تاعهم. Ensuite l'utilisation تاعهم, vous allez voir comment on va les utiliser. Ce sont هادو هما les trois formules qui permettent de déterminer la position du centre d'inertie ou de gravité pour n'importe quel solide par la méthode d'intégration. Voilà, donc maintenant, avant de passer à des exemples concrets, comment utiliser donc, les trois formules, on va d'abord introduire les symétries parce que parfois des solides qui connaissent des symétries. واش معناتها دي symétries معناتها يقدر يكون plan de symétrie, axe de symétrie. Vous allez voir que ça va nous facilitera la tâche, سهلنا les calculs parce que vous allez voir que certaines coordonnées de centre de gravité vont être nulles. D'accord, نشوفوا هذه. Bon, نشوفوا le cas. Supposons ناخذوا le cas l'utilisation des symétries. احنا نشوف ناخذوا un solide volumique ولا surfacique, volumique ولا ما يهمش. L'essentiel, le volume, le solide هذا تاعي اللي là possède le plan OXY comme plan de symétrie. واش معناتها plan de symétrie؟ plan XY معناتها هذا le plan هذا يقسم لك le solide partie supérieure partie inférieure. Donc la partie supérieure et inférieure ils sont identiques, ils sont pareils, les mêmes. شغل عندك واش معناتها شغل ميروار, شغل x والy شغل c'est une miroir, واش يبان من الفوق يبان من التحت. Voilà, هذه واش معناتها. OK, c'est clair, vous êtes là? Vous m'écoutez ou là? Voilà, parce que de temps en temps je pose la question pour s'assurer qu'il n'y a pas d'interruption. OK, donc هنايا c'est comme si le plan XY c'est une miroir. واش كاين من الفوق كاين من التحت. واش معناتها chaque point qui appartient au solide عنده السيميتريك تاعو. تحبط هكذا فيرتيكالمون تلقى السيميتريك تاعو بي بوين هذا il appartient au solide. مثلا لو سومي عنده ليكيفالون, عنده لو سيميتريك تاعو. même chose هذا. donc d'accord, كل point عنده لو سيميتريك تاعو. وهنايا دونك الا كان عندك ان بوين بي appartient la partie supérieure. Les coordonnées تاعو par exemple ils sont x y z. السيميتريك تاعو شنو لي كوردوني تاعو؟ يكون تحت في la partie inférieure في les z inférieure. donc les coordonnées تاعو ils vont être x y ou moins z. d'accord, هذه vous êtes d'accord. pour chaque point quelconque هنايا qui appartient au solide, bon par exemple la partie supérieure z تاعو supérieur à 0, mais il existe le symétrique تاعو également, il appartient au solide, يكون من تحت le solide. Naturellement, donc le pi prime هذا qui est le symétrique le point symétrique de P, x, y ou moins z.
مانو اي نحسبوا السونس دو غرافيتي تاع لو سوليد في لو كا هذا نحسبوا زد جي برك ما يهمناش اكس جي والاكس جي كالكولون زد جي دو سونس دو غرافيتي وزالي فواغ واش راح دير بون راه يقول لي باللي سافا تيرميني اون 10 مينوت ما دوك تكوبا في 10 مينوت مسيو جو بونس راح تكوبها باسكو انا دابيتود ما يديرها ليش باسكو عندي نخدم مع لي ماستر نخدم بالزوم يقول لك لي بارامتر مسيو كيفاش تبدلها بدلو ريونيون واقيلا نديرو ريونيون جديده خلاص كيخلص الوقت فوالا كي خلاص دونك فو با سانكيتي دونك كي تكوبا انا باسكو جو غارد لا ميم ريونيون انا جو كرويي بلي سي ملي بدات العام نخدم به بور لي ماستر لا ميم ريونيون جامي دارها لنا بالك لو نومبر على حسب لو نومبر زاد كومبيان مالو زاد كومبيان انا 28 بون سي با غراف دونك الا كانت كوبا نكري نوت ريونيون نبعث لكم سمتم سيغ ايميل نبعث لكم ايميل يجيكم لا ريونيون جديده داكور يجيكم داكور بون ما نديرلوش ماتر نيفون باسكو هنا يقول لي تخلص جو بونس يديموندي non paiement ok voilà donc c'est pas grave donc on va essayer de نديرو une autre réunion خلاص هنا جو بونس هو il a reconnu باللي y a d'autres personnes اللي دخلوا جو بونس هذه هي كيفاش دار باسكو كي كانوا يتعاودوا لي ميم بيرسون فهمت باسكو في لا ريونيون الاولانيه مع لي ماستر سيتي لي ميم بيرسون اللي كانوا يجوا jamais demandé لي هذه mais maintenant je pense il a reconnu شغل فيه عفسه يفيق il a reconnu بلي شغل بلي سي نوت ريونيون دونك فاق بلي باسكو هو شغل يعطيك كون لا ميم ريونيون الاولانيه هذيك انا كنت نكمل بها دونك فوالا دونك ما سي با غراف نحبسوها ونديروا نبعث لكم نوت ريونيون نديروا هذه جديده داكور اوكي فوالا دونك هنايا جونك قبل ما يتكوبا فوالا دونك اون فا نحسبوا زد جي كيفاش نحسبوا تاخذ شاك بوين tu vas multiplier son z fois dm حنا لي دي ام كامل صغار كامل كيف دونك كيما هنا لو بوين هذا بي نحكم الزاد تاعو فوا دي ام ونزيد لي بوين كامل اللي قدامه ونعاود ونزيد حتى نوصل للبي بريم كامل لي بوين حتى نوصل للبي بريم كي نوصل للبي بريم واش يولي عندي الزاد تاعو هو موان زد فوا دي ام زاد داكور دونك هذا يطانيولا مع هذا اون فيت هذه سي فالابل بور ماشي برك لو بوين بي لو بوين اللي قدامه دونك فينالمون ils vont s'annuler un par un تعطي لي الريزولتا زيرو تعطيني زد جي زيرو هنا واش معناتها ما عندوش زد جي يقرا زيرو دونك جي وين ينتمي كان واش من البلان اكس ايكغيك دونك ما كاينش زد اذا كان عندك ان بلان دو سيميتري او اكس ايكغيك معناتها جي il doit appartenir à ce plan هنا دونك هنا سي تري انتريسون علاش tu n'es pas obligé de calculer 3 formules عندك زوج لي فورمول زد جي وحده ما تحسبهاش زد جي ما تحسبهاش dans ce cas d'accord avec le même raisonnement الا كان donc le plan x y g appartient au x y الا كان عندي هذه المره ماشي x y او x z par exemple le même raisonnement on peut démontrer que le g il doit appartenir à ce plan d'accord on peut démontrer que في الكا هذا y g égale à 0 le même raisonnement le même إذا كان عندي O Y Z c'est un plan de symétrie ثاني on peut démontrer que X G égale à 0 donc Y G il appartient à Y Z d'accord donc هنايا le problème qu'on va poser واش راح يصرى لو كان يكونوا عندي deux plans de symétrie exemple le cylindre هذا شوف كاين deux plans de symétrie واش معناتها plan de symétrie عندك زوج لي ميروار راك تشوف لا X و Z الاكس والزد يقسم لو سيلندر اون دو بارتي
identiques. Ou également Y ou Z ثاني يقسم en deux parties donc symétriques. Donc هنا في الكا هذا G à la fois il doit appartenir à XZ. En même temps il appartient à YZ. Il doit appartenir les deux. Donc il doit appartenir à leur intersection. Qui connaît avec deux ensembles, G appartient à un ensemble. Donc appartient à un plan. Ou G également il appartient à un autre plan. Donc il doit appartenir à leur intersection. Quelle est l'intersection entre les deux plans X ou Z ou YZ? هو زوج لي بلان زوج لي بلان. L'intersection تاعهم هو l'axe Z. D'accord. Donc J il appartient à un axe Z. Dans ce cas واش نسموا l'axe Z? Dans ce cas l'axe Z c'est un axe de symétrie. ماشي axe de symétrie. Axe فهمت كاين axe de symétrie كاين plan de symétrie. هنا axe de symétrie. Donc on vient de démontrer, on peut généraliser que OZ c'est un axe de symétrie. Donc le centre de gravité il appartient à cet axe de symétrie. D'accord. Voilà, donc on va arriver même ماشي برك l'axe Z, n'importe quel axe. إذا كان عندك par exemple delta un axe de symétrie, quel que soit le delta هذا, G toujours il appartient à delta. Par exemple كما في le cas هذا عندك un demi disque ولا un demi disque عنده axe de symétrie. هذا c'est un axe de symétrie. C'est un axe de symétrie. معناتها واش كل بوين كي appartient au solide عنده le symétrique تاعو par rapport à l'axe. كل هذا le point symétrique تاعو هو هذا. D'accord. كل واحد عنده l'axe de symétrie تاعو. Dans ce cas, Monsieur, oui. Axe de symétrie. Axe de symétrie, c'est une droite qui divise le solide en deux parties symétriques. ولا هذه في البلان. هنا معناتها chaque point عنده le symétrique تاعو par rapport à l'axe. كيما هنا le point هذا عنده le symétrique تاعو par rapport à l'axe وهذا. هذا سي توجور تروح شو كيفاش دير كيفاش تجيب لو سيميتريك تاع دان بوين سيميتريك دان بوين تروح بيربونديكولارمون فيغ لا دروات وزيد تحسب لا ميم ديستونس كيما هنايا. دونك هنايا كاين معنا دي بيبي معليش نحكي كوبي برك الميكروفون داكور كوبي برك الميكروفون وسي ريغلي. داكور شوف لو بوين هذا كيفاش تجيب تشوف الكيرسور وي هنايا كيفاش تجيب لو سيميتريك تاعو بارابور على لاكس تروح تسقط لو بوين هذا بيربونديكولارمون سور لاكس اللي هو ايغريك وزيد تحسب لا ميم ديستونس بيربونديكولار تلقى لو سيميتريك تاعو. وهنايا بيسكي الا كان لو سوليد تاعك عنده سيميتريك عنده ان اكس دو سيميتري chaque بوين عنده لو سيميتريك تاعو كي ابارتيان ايغالمون او سوليد كيما التريونغل هذا ثاني. باغ اكزومبل لو بوين هذا السيميتريك تاعو هو هذا. لو كان تاخذ النص في النص بيربونديكولارمون هكذا داكور. كيما باغ اكزومبل لو كون ان كون عنده اكس دو سيميتري. روماركي شاك بوين ومن بعد chaque point qui appartient au cône donc تحسب تروح بيربونديكولارمون ماشي شرط في لو بلان في n'importe quelle direction تجوز على السونتر باغ اكزومبل تجوز على لاكس ومن بعد تحوس تروح تلقى السيميتريك تاعو. chaque point possède son symétrique. D'accord. Merci. Ok. Donc je pense qu'on va s'arrêter parce que ما بقات une minute. Donc vous m'attendez donc on va s'arrêter نحبس la réunion نكريه واحده اخرى ونبعثها لكم. داكور نبعث لكم دوك ايميل دوك فيريفيو الايميل تاعكم دون كيلك مينوت. داكور D'accord. D'accord, monsieur. وي داكور.